الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهما ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلامه إلا بأركان الإسلام، والتشهد هو أحد أركان الإسلام وهو مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فلا قبول للصيام ولا للصلاة ولا لغير ذلك من الأعمال الصالحات إلا بعد التشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يتلفظ بالشهادتين ويعتقدهما بقلبه، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar membuka daripada pelajaran di sore hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu kepada kita kemarin pembahasan tentang syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah persaksian, i'tiqad, keyakinan yang harus diyakini setiap orang untuk dia masuk Islam, untuk diterima agamanya, yaitu agama Islam. Tidak ada agama lain selain agama Islam. Dan syahadat ini adalah rukun daripada rukun Islam. Kemudian ini adalah kunci daripada kunci Islam, yang mana tidak akan sah itu puasa, sholat, zakat, dan lainnya kecuali orang ini membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. وتقدم معنا تفسير الشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه بدأ المصنف إذ أنه من وجائب التأليف أن يبدأ المصنف بعد البسملة والحمدلة بالتشهد بالشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلهذا ثلث وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله للخلق كافة من الإنس والجن والملائكة. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya termasuk daripada kewajiban seorang yang mengarang kitab, hendaknya awal daripada kitabnya dimulai dengan kalimat syahadat, kesaksian tiada Tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat ini adalah keyakinan di dalam hati yang harus dipasangkan setiap orang Islam, yang mana dia harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نؤمن بالرسالة، وأنه الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا شرح صدره ورفع ذكره، فما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا وذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فما من مقام أوجب الله فيه ذكره إلا وأوجب فيه ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما من مقام ندب المولى ذكره إلا وندب ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ini syahadat adalah suatu bentuk keyakinan, kesaksian
bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimaninya, kita wajib meyakininya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kepada seluruh alam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada seluruh alam. Nah, hendaknya bagi kita semuanya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya kecuali di situ dibarengi dengan nama Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak mensunahkan kecuali dibarengi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walhasil Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan daripada penyebutan namanya, pengangkatan namanya dengan nama daripada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ism Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam سماه جده عبد المطلب به بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ورؤيا رأتها سيدتنا آمنة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامها فسمي محمد. فقيل لعبد المطلب: لماذا سميت ابنك محمد وليس في أحد من أجدادك اسمه محمد؟ قال: رجوت أن يحمد في الأرض والسماء وقد حقق الله له ما رجاء، فإنه المحمود في الأرض وفي السماء، فقد حمد في السماء قبل أن يحمد في الأرض. Nama daripada Nabi Muhammad SAW ini adalah didapatkan ilham oleh Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi, dan isyarah mimpi daripada ibu beliau Sayyidatuna Aminah, yang mana ini nama tidak satu pun daripada orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad dinamakan dengan nama ini. Maka karena sebab itu Abdul Muttalib ditanya oleh para kaumnya, "Kenapa engkau menamakan ini cucumu dengan nama Muhammad, padahal tidak ada satu pun daripada ayahnya atau kakek-kakeknya yang bernama seperti itu?" Abdul Muttalib menjawab, "Saya mengharap ini anak akan dipuji di dunia dan di akhirat." Sebagaimana harapan itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan harapan daripada Abdul Muttalib sehingga Nabi Muhammad SAW terpuji di dunia dan di akhirat. نعم. ووصف هنا بصفة العبدية، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، وهو أفضل صفة تضاف للعبد لمولاه سبحانه وتعالى. لهذا عندما كان في ليلة المعراج قال: بماذا أناديك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار وصف العبدية أن يناديه المولى بها. لهذا قال الله في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده. وهذه أفضل الأوصاف، وهو العبد المخصوص الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإنسان الكامل الذي اصطفاه الله بالعبدية المحضة. وهذه أفضل صفات العبد لمولاه سبحانه وتعالى، فإنه كلما كملت عبدية العبد لربه سبحانه وتعالى كملت حريته، وكلما نقص تقواه كلما نقصت حريته، وكلما تواضع لله كلما كملت حريته، وكلما تكبر نقصت حريته فكان رقيقا لنفسه ولشهواته. Dan di sini disebutkan daripada sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu abd, hamba. Nah, ini adalah sifat yang paling mulia, sifat yang paling afdol, yaitu hamba. Ini sifat diisyaratkan ketika Lailatul Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Dengan apa aku memanggil engkau?" Nabi Muhammad SAW memilih yaitu panggilan abd, hamba, karena ini adalah suatu sifat yang sangat utama, yang sangat tinggi. Karena seorang hamba semakin sempurna kehambaannya, penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna daripada kemerdekaannya dia,
Dan seorang hamba semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, seorang hamba kalau takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hamba akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abduhu wa rasuluhu. Ar-rasul insan حر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس. إنسان ذكر حر أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس، وما من نبي ولا رسول بعثه الله إلا بتوحيد المولى سبحانه وتعالى. فالأنبياء والمرسلين كلهم أخوة في الرسالة وفي النبوة، إذ بعثتهم كلها بتوحيد الله وتنزيه الله وإثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عن الله سبحانه وتعالى. Ar-Rasul, kalimat Rasul, Rasul maknanya adalah manusia, insan. Zakar, dia laki-laki merdeka, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu dengan syariat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyampaikannya kepada umat. Dan semua nabi daripada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang daripada nabi kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkannya dan mensucikannya. هذا الإنسان الحر الذكر سليم عن دناءة أب، أي ليس في آباء الأنبياء والمرسلين، ليس في آباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وتقلبك في الساجدين. فكل آبائه وأجداده وأمهاته وجداته كلهم موحدين لله سبحانه وتعالى، ما أحد منهم كافر إلى آخر النسب. Kemudian seorang Rasul ini selamat daripada rendahnya seorang ayah, yaitu tidak ada satupun daripada ayah atau kakek-kakek beliau sampai ke atas yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau selalu berpindah-pindah ke dalam sulub-sulubnya orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kakek Nabi yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Salimun an dana'ati abin فإن كل آبائه صلى الله عليه وسلم كرام، كل آبائه صلى الله عليه وآله وسلم سادات زمنهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمهاته وجداته لم يمسهم سفاح ولا زنا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح أي على زنا قط، لا أحد من آبائه ولا أجداده ولا جداته إلى آخر عمود نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم خرج من طاهر إلى طاهر إلى طاهر إلى سيد المطهرين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ayah-ayah Nabi, kakek-kakek Nabi, semuanya adalah orang-orang mulia, pemimpin-pemimpin di zamannya. Dan daripada ibu Nabi, nenek-nenek Nabi, semuanya orang-orang yang terjauhkan daripada perbuatan kotor, terjauhkan daripada perbuatan zina. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memindah-mindahkan aku, selalu memindah-mindahkan aku ke dalam sulubnya orang-orang soleh, orang-orang yang ahli sujud, sampai kepada sulub-sulubnya orang-orang yang mana terjaga mereka dirinya tidak pernah melakukan perzinaan. Kemudian lam yaltaqi ala sifahin god, sama sekali tidak pernah berzina. Wa أباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم ماتوا على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى،
فلهذا شهد لهم القرآن وشهدت لهم السنة، فيجب الإنسان المؤمن أن ينزه نبيه عن أي نقص يقول به أولئك الذين ينقصون من قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينبذ قولهم عرض الحائط ولا يصغي بإذنه إليهم، فإن صدقهم وقع في الإثم والعياذ بالله. Dan semuanya orang tua Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang meninggal kecuali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab itu janganlah dihiraukan orang-orang yang mengurangi daripada derajat Nabi Muhammad SAW dengan mencela daripada orang tua Nabi SAW. Mereka mencela orang tua Nabi SAW. Mereka mengatakan orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hiraukan mereka. Kalau ada yang menghiraukan mereka, itu orang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالله يحببنا إلى هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا كمال اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكمال حسن الظن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلح أمة مولانا محمد، ويرحم أمة مولانا محمد، ويفرج عن أمة مولانا محمد، ويستر أمة مولانا محمد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.